Hey, tete kwa afra mwanya nkurumpono no. Ono ne suma na difo woni buremu. Ebrenu nie ewiase nyine behunu de wonya nkurumpo. Nam na difo so etumiyo. Odifo Agyeman Benjamin. Otre nini no. Die wasuma no awieye buremu no. Ose wonfa na asem emeji ne manyina. Osuru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma. Odifo Agyeman Benjamin. Ose otie ni beye nyame manyina dia. Sesie wojumadia watunidi. The voice of truth so. The voice of truth. Onyankurumpo ni no tiamu mranu nyina so. Hwe Odifo Agyeman Benjamin. Wojumadia watudi the voice of truth so. Our Royal TV. Eye live. Ubehuna Awurade Nyankurumpo difo yi. Ewo Joso Bomfa. Bonwe Junction wa. Voice of truth. Eye kokobonsem kwa. Amen. 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 Yede Awurade ase. Medin do Odifo Agyeman Benjamin. Medofo voice of truth ebreni. Ene ye memenda nopa. Na ene Odifo Agyeman Benjamin anopa ya me ne ohie. Nyankopon na onam Kristo so yi ni ho di kire me 2014 suma me amanaman nche se mbeka nchiri ga se sori adoso akoro ni page ni. Nyame enim ni me wura hoyi. Na free ada besi ne awe ho hye me kraso. Na Nyankopon bofu hye nso ahye me ma. Enam se nipa bi mo atenase wa asase wi se obema Nyankopon na se mo atofom na Nyankopon ahenie no apansam na se me kra tiasi enyina medin do Odifo Agyeman Benjamin medofo ansana beka asemi nyina no ma ye asemi Odifo Yeremia etie ye nkono ne yimu a eye aduno miensa ne yentie Nyankopon asem bi ansa ansana watie dia meken na ma kire wo amen amen kai ma minchi Onyankopon asem wona Odifo Yeremia so de ma ye wiase no etie ye nkono nchemu ye aduno miensa atifi asem se Yeremia pa aba ne man ose Odifo Yeremia ebe Onyankopon de na asem soma no ne man ya manaman ho asem no o ka kire o man Israel so ritia Yeremia asem bia bi Onyame na Odifo Yeremia so kan ya o man ne kire na se na o man na afi Yeremia pa aba o man no afi ka 23 na minchi ni chemu aduno miensa Awurade sie ni ase se de Israel tumfo Onyankopon sie ni mama onyansafo nhye ne ho ne nyansa ho ase ma onyansafo nhye ne ho ne nyansa ho na ahodenfo so nhye ne ho na hoden ho na ahodenfo nhye ne ho na hoden na odefo enso na ade obi anya na asase we so nhye ne ho na ade ho a ohun so ye defo no ade ne ma nhye ne ho ho na ye hu mom na de nyame ka we nyina no wo kire de yese nipa ye ti asase so ye de ho ahoaye ho no wo kire nipa ye ti asase so de ese ye de ho ahoaye ho de ese ye de hyehye ye ho se ye nya e kire se ye obibi ye nti de Awurade kan ni chemu aduno nan wasna ye hu mom na ma de wo hyehye ne ho no hyehye no nyame so wa ma kwa se ye wo hyehye ho bi ho no de wa ma kwa se ye hyehye ye nu mom na de o hyehye ne ho no nyame so on kire ne ho na omma ne ho kwan omie mu sai we de manya ne eye e de ade a sa onimde o se onimde na wo humi o se wo humi wo no Awurade sa meni Awurade a wo ye adoye na wo bu atentene ne Nyankopon no bu atentene ya adetene no ya adetene e wa asase so Nyankopon se omeni o se we ne so ne Nyankopon ti asefo se so bi ho ahwa no asase so a wo toka ye mfa ho ahwa ye ho debi unya akra for billion a ye mfa ho ahwa ye ho debi ena unya sika trillion a ye mfa ho ahwa ye debi o se so wo ahwa bi a ya kan ma nipa hu se wunni Awurade yes na ebede ne nipa ye hu se wunni Awurade ni nipa wo nya bone Odifo Agyeman Benjamin nya bone ena Onyankopon asoma no de nsem bi na soma me amana man nkyai na ensem na nsa na meka no ye nkotie de brother akosie wu a asem a waka no mahunu se abosomfo Hare Krishna fo Bahafo Hindufo Freemasonfo omumpon kasa asem no debi na madini kra ho yaw se ofra no so wo ye Nyankopon dwuma no ye sofo madini kra ho yaw ye nkotie asem mra nsa na asem bi e wachi no maka kire wiase Jemeso amen you can come to another me can false prophet no you just say me ka 23 Matthew 23 you shall asem bi ho o se Kristo atrofo Matthew 23 verse 23 no Matthew 23 verse 23 24 anu na so be ka se Kristo no wa na so wa munyini o se nyini na Kristo atrofo o se wo saka no o se Kristo atrofo no
yɛwɔ Kristo atorofoɔ wɔte sɛ ɔmo dane awurade asɛm no ɔmo kra mu sɛ ɔmo na ahuru Kristo nso ɔmo boa te asɛm no ye obi nso se Yesu anyina bɔgye sɛ enti wo a bɛyi abɔgye sɛ bia wokɔ bo nsɛm gyem na yɛne ani abɔgye sɛ no nso ɛ yɛne abɔgye sɛ no yɛne bia no nso ɛ ɔyɛ aseɛ because nyame ɔbɔɔ nipa no wamfa bɔgye sɛ nkanto nkwagyeɛ ɛnka baaboro ho ɔnka baaboro ho yɛntwerɛ wu twerɛsɛm no mu sɛ yɛ agya wabɔgye sɛ so ɔyɛ aseɛ theocracyfoɔ na keka saa nsɛm hunu no ɛwiabakyerɛ meyɛ prophet Jimmy Bible no ada hɔ no wonti asɛm no ye Bible no ada hɔ no deɛ yɛntwerɛ hɛ no ɛnkɔfa nka ho wokenka Ezekiel chapter 5 no wɔse fɛ yiwan kenkan hɔ Ezekiel chapter 5 verse 1 ɔse na wo nipa ba onipa ba fa nkrantɛ nana no fa yɛ oyifuo yiwan no fa yi watifi ne wabɔdwesɛ tio abɔdwesɛ no a wosi anya no aha nso deɛ wɔse fa nkrantɛ nanam wode yi watifi a fa yi wo tiri hɔ woyɛ afa kyerɛ wabɔdwesɛ ɔwo sɛ yɛ wɔse aka no ha ɔno nso abɔgyina wɔ sɛ Yesu anyina bɔdwesɛ nti mu obi anyine deɛ wode aseɛ nti yɛwɔ nipa no wɔ hɔ a wɔwɔmfii dɔ yie paa demon na ti ne mu na bɛgyina hɔ nyame afrɛ me ɔkasa kɛkɛ ɔni quotation support wode aseɛ woma fia bɔsom wura wa wajo ɛyɛ asɛm wɔ mese ɛnneɛma bi a nipa ayane wɔ ho bad teachings bad doctrine wate aseɛ ne wode abɛto hɔ ka bɔne anim ma nipa nsakra n'adwen ka kyerɛ nipa sɛ ɔnsakra n'adwen firi ne bɔne hɔ na wɔnye Yesu Kristo ni na ne kra nya nkwa no akɔgyina sɛ abɔgye sɛ ɔno wɔ kura ne dogma wobɛtumi de abɛtu agu wo se baabia no ho a yɛatwerɛ no Bible mu sɛ abɔgye sɛ yɛ bɔne na woyi a wokɔɔ sɛ yi ɛna Bible da so kuta wo anadɛ na wosɛ akra na woyerɛ akra saa 22nd February bra na o Bible ne kuta no megyia firi wo nsɛm na mabiem na yɛyie firi o Bible num akyerɛ wo sɛ so woyi wabɔgye sɛ Onyankopɔn sɛ ɔbɛsɛ wo woyi wabɔgye sɛ Onyankopɔn sɛ ɔbɛto atwene afei o Bible no wasɔre ne yɛtom na Bible so makyerɛ firi nsɛm na wakɔpɛ force na watom na wahu sɛ dogma no atu wagu wa dogma no wankasa wo dogma no atu wagu wo sɛ Bible no yɛntwerɛ no baabi a ɛno na mesi madi wo ho yaw na mani awu sɛ wobɔ Nyankopɔn din I'm shame to you before God. I'm shame to you akwasiagua before God, before Yesu. Say you try no baby Bible be the kuta. Israel for the no. Anasa Ghana for na fe na matwere foforo. Israel for Bible na anasa Ghana for na. Afe na matwere foforo. Israel for the dia. Yesu the ne dia. Abraham the ne dia. David the ne dia. Jeremiah the ne dia. Isaiah the ne dia. Ezekiel the ne dia. 22nd February Yesia na so se mintimi ntumu a efiri wokro ufiefo no ufie wabusia Nyankopɔn akɔ ayasoma na bɛyɛ won tanka the 22nd February memenda hwema mapani na wotwe akwasi awuhia me Ghana fo nyina obi anhye e bibiri park me akwasi awu na yɛhwɛ nyame asɛm ne kura no ɛne ne kuro di 5 ma bɛga me do yɛ kyerɛkyerɛfo profo yɛnhwɛ yɛnhia Kristo agya no Kristo ne gya no Kristo agya no do yɛ ɔsoro asɛ ne ho asɛm ne wɔ kan anaasɛ ne ho adanse ne wodi anaasɛ ɔkɛhena amana ni jemu ewi ase de ɛna wɔ se Bible no Nyankopɔn ɔma na bɔbisɛ ɔse nyame ama na bɔbisɛ ni bi nyame ama ni bi ɔde mo hwɛ akosi ewu a ɔse nyame ama na bɔbisɛ a mo hwɛ ni picture mo hwɛ photo na ɔse nyame ama na bɔbisɛ no afei yɛ da Awurade ase bɛdɔfo so ho
so beto so nsem ohunu wasi nyame ama na bobise wo wo de mohwe nipa ya oda so na bibusa ne se ade no ye boni aye fo sa ofifiti ase ne ye boni aye boss fm for the store the free mobroyem obi ba ne bo bra wo kumase abonte so si adai wo atum ene o man so be kasa wo so onya ba bi gina no o se maame no afidie ne ye ne dia no wo ye lesbian o ye okot na onye okot pepe kwa onye okot kwa o ye okot leader tu se o se nyame ama na bobisa o kan nyame nwanwa nti enyame nwanwa se o de free eni paso afedi o de atu nyankopon ti asefo so o se nyame ama na bobisa pa cho photo na da so no o wa bobisa na se oni abobisa na kola na o kan bi no pa cho mo kan na kola no so o wa bobisa na se oni abobisa na we no o se me ye bosom na timu ena me de ye adwuma ana me de ka ensem na de ba ko a me de nyankopon asere se odifo Yohani na odidi na otesere so na onom na odi ntutu me ene ewo oman ni se o wa honhomone Yesu Kristo bai odidi na onom oman ni se didifo ene sanomfo abonefo adamfo ese nipa nyakopɔ onye nipa de sese adifo ton oyire nipa ba afode be hu won adifo ton nsuo ni nkun uso mu nyina ya bonsanfo meso a meka onyankopɔn ahini ho asɛm wose meso ye bonsam te se bra ye nya odai wate se me ton oyire da meso obi ma me nche ma me nka nkyere so me ba afode 1 million krada 50 cedis me nya bi da me nya kanse ni mpo meso me ye bonsam Kristo Yesu bra ko se wa mi bisa wo onye ni pade ndi wo si nyakopon wa mo abogese na meso me ye bosom me fie bosom na me ye adwuma no mo adwuma se meso ye bonsam na aniatinwi na ya na aka se mra eyi o mo ko bonsam dem no Yesu ne be kan ya na sa wo na wo kan Bible be ni atwe no so obayi na ni atinwi a wo ko bonsam dem o de wo kan unya no honhom be ne de ma honhom kura de ma ni quotation kon fabra na men fa no so san kire wa de se no kan de o de abehim se nipa be gina se mpa de se menye trofo na nkan nti baabi a wunya firi ye Bible kura baabi a Yesu be gina ai Peter be gina ka se uyi wani atinwi akọ bonsam dem fa be kire nanso de osoma me nanim no mente se wo obayi na ni atinwi a okọ se yim sienyansa na unim se nyankopon wo nkasa se meme de bosom a Kristo akasa waka de wo ye yes se meme de bosom a no se Kristo wo akwase ewu a ofa se bra mame kan kire me kan no kra chi nyankopon akwase ewu a na me ho ansa na ye wo yes you correct na me bai mfrinsia apem ahenkron aduosiansia 1966 years ansa na ye wo yes you correct se Bible ne kuta wo chorosem ne kuta na mara no se woni mu a ka bo se odifo adma bega me ho nsem Kristo ne kai me ho asem Yesu ene kai ma men kire wo me se so se ye bosomsum ni akom me fi akom honhom ene ye me mu adwuma me da awurade ase ye ntie de Yesu se wo a wo kasa no wo ase me ye konfo ro man nyina ntie de Yesu se wo ye yo ene asempati motwe ni mo ye aduanan John chapter 8 verse number 44 yentie asefurade asem na yentie dia kwase ewu an wose me akomhom ne ye modwuma yentie ba bi ofiri odofo ensama hote nyina metwi no nkunu tene ho nkunu na ma awurade o na no dinfo ale abreso abi o man ne ntie ase ba eno na nya ba so ai abosonfo ba asofo ne dinfo ele aka se bia o se da bi yenso nyame sa eno se ne o me prufu nyankopon a kire te yentie a friend say akwase ewu ayentie de Kristo frɛ no Yesu atu ne dini wo de yentie no kan de fense Yohane asempara bintie ye na Awurade Yesu Kristo asem wode ma ye wiase Yohane ne tie ye nwotwe ne kyemu ye aduanan enan atifi asem so Yudafo no ahohoahoa o se Yudafo no ahohoahoa ne kyemu ye oman no omo hoahoa mo so munim nyankopon na Yesu se da bi de mo ye nyasa na Awurade ye de we ti ne ma Yudafo Israel ma no omo tan Kristo no ebi na kwase wale mi anyanyo ba me ka kire wo ne enya hantan so wọ́n sẹ́ asọ́mà bí kẹ́yìn náà bí onyàmẹ́ ọ̀hún nínú asẹ́ Kristo fam so wọ́n bẹ́ tó fọ́ yes ìdúyẹ́ biara ẹ̀yìn ọ̀sọ́lọ̀ jẹ́ dẹ̀dúyẹ́ ní nso tú ase wọ́n bẹ́ tó fọ́ sẹ́díẹ̀ obi yẹ́ mu David na Goliath ahantan ti mpofire mu
onyankopɔn nam de so de to fam no obredu wosu ni obi ani challenge na de na wo kan asem na wusura na wosi adifo ni yehu ho na ka kire wo na emra no trosem na den ena meka no nyakopɔn Kristo be kire wo de wotie trosem na kenka no nim sofo be na nyakopɔn de ne kire trosem ode na asem soma no sofo bi wo ade na ke kan sem basa sofo be na nyakopɔn de na asem soma so be kan kire wiase na ye den na afedia wo se asofo no adifo ni yehu adifo ni asomafo na me de na asem ma wo ka Yohane asem pa na binti ni chimo ye aduanan na wo se mo de Yesu se mo de mo aja mo fi ne obonsam ti o Yesu se mo aja mo firi no ene obonsam ndi akwase wantie die wo se mo de ti o kira de kodi enti o man mo aja ne de bonsam wo se mo aja mo firi no ne bonsam wo se na mo aja akoro de na mo aja na akoro de na mo pese mo yo bonsam akoro de ne de kwai wo se ono oye owudifo wo se bonsam ye wudifo free infitiase efiri mfitiase onyina no kora so de tia bonsam na kono ene wo ya wudi wo se onye de onyina no kora so wo se onyina no kora so nti nyame ama wo bogese na se me ho tanti wo ka se nyame ma wo bogese wo ka nyame se ne de ade fancy ana se wo ka ne nipa ani mu ana se wo de pede ba ni mu nyam kwakwasi hwehwe ni mu nyame se ka wo se boda mo ga kwa be ye bio na so ye ne ye hu no hwehwe ni mu nyame se nka boda mo ga no de to boda mo ga no se ye ne bi fu bi na to yanka mo wasem ka what you say nti wo se bonsam na eka atrosem free infitiase nti wo se bonsam adwuma na wo ye e se nyame ama obogese mo fa picture ne santo so nya bogese na wo wabogese no di nyame ama obi na wo yi e na wo ka se nyame ma obi ana sa de we se su se nyame boni aye de se bi bisa wo bible ye kuta we se me ka kire wo se bible we na de se wo chi ka kire wo se wunni bible a wo ye de me trofo ti so mo so what you say the bible na nya ne gwa debi o my Ghana me say na me wo ho ansa na Ghana e ba ensama me kan madwemma ene beti ase na me wo ho ansa na Ghana e ba me ho asem Kristo Yesu ne kan di nya me sem no yen kan gwa di nya me am wo bi se na tumi gina Ghana me anim akwasi o pani pani mo nyam e dia kwohene mo mi sa kwasi wo mame o pani pani mo nyam no dia kwohene eni pani mo nyam e kan tro praise e man kwachie debi de man kwane ni pa so be hunu de ye bone e na wo se bonsam na aka atoro se wo ye wudifo de nti o ye wudifo nse fit o fiti ase na waka de ye atoro sem onyina no kore so nyame se adam ni na obeka cha adam se di nyame am oboge se wo so atini aka se nyame anye de ye di Ghana fo mo de mo anka sa mu ate ndi Kristo se wo waja se watini aka de nyame aye so wonye bia wo se me kan tro se wo bonsam waja no ti so se me ya e fa ne say abosum wo me mabusuam na de ya ma wo se wo de waja ene bonsam eno me na me kan debi wa hingesi na me na kan debi me yo hingesi na to asoma me ntie wo se wonyina no kore so efri se no kore ni ni mu wo se no kore ni mu de ba ye dai na nke nipa nyame am wo abogese na wo abogese na timi gina wiase ka kire obi asa nyame am wo abogese yen ka nyame asa kikikikiki yo en mane nto wadwenem e yen kwagye ne aheni ho adwuma nyame asam e yen kwagye ne aheni ho adwuma yes yen fa makenka ehunu na me de madwene e keka de mepe se do se kanya nkopon asam asa obi a wanu wi no so ne wi so ana o kasa nimdie bie nim nyame sem kan de nimdie ba kokura anim de no kro ho so bia be mu se nyame wa mo abogese kana mi die o se wonyina no kore so koi efri se de tese no kwani ni mu se o ka atoro sem wase so ka asem bia ono ala mu na o ka wase so ka asem bia ente saa efri ono ala se wo wa abogese no wase wani bia nipa mo kona sore mo nhwe yi wate na atemu oba nipa mo kona sore no mo nhwe yi na atemu oba yesu se nyewa no osim se awade o dabi na kura an se menya me se nyina ye frɛ ne sei abogese nko a aw na de na mo pa firi no de na de nko wi che so mo ya atorofo na wo ko se wa me ka no kura kire nti no preaching nya na di for Matthew chapter 24 nti ye bokura wa ntese na na sa kan wo nya me se mo yi
Kristo ahini ho asem ase wo udi adanse na wo de na wai akra sa ka se we ko ayi bosu ne mo djuma na asem obeka obeka se ofiri Yesu nche na eba bosu mbono ah bosu mbono ena e ka asem obeka se ofiri Yesu nche na aba nti omu hu de atimi mu sa na tie nti dia me kan se 22nd February memmen da ya me do fo hwe mi memmen day a wo hwe mi anopa 11 22nd February ti memmen da ya wo hwe mi na wo hwe akwasi wase sa ko bi se ni Bible ma me ka tere Ghana fo nyina me ne hia Kumasi Jubilee Park wase ye ntro no ba bia eni tro semnim eye theocracy fo asem eni Bible ba bia ye ntro no ba bia se me proof kira akwasi ewu Ghana abonten so a me proof ba ko biedu me nsan nan ni num ni nsia de koro me proof na eno de me de me ka ne se wasi yayi wo ba bi se di dia ye de ache na me da Yesu wo so ma nya so wo se makoa entra so amasem ntofom mahini no asemate mu no nsem ntofom di Bible ne kuta mo no wo se amanaman ni wiase ni Yudia ba bia wo de abogese no masema behim na me meyi nkyerem yes ifiri se wiase ba what bi da wo se wo de abogese no sa wo do nsaka wo ko sey mu wo se wo de abehye Bible no ti meyi na di nkyerem ndi wo se adam me ba nya me Bible na me de ba akwase wo Bible ne kuta no eno na wo mfamra Bible ne se Bible na wo se wo sua me na tutu se nim oye na ennim no ne nkyere wo no me beje wo ne na kora ne de na o kenkan no na sofofoforo akan mo motie na ye wia mo abo ye gu he mo hwa abo we me na mabo ano se mantimi abrufu ankyere kwase wo a oman ni simabo man abrufu ankyere oman Ghana se ewo yakopon no priest ne nkan kyere be ma bi wo bo so so beto watwene se mantimi ani amfiri mo Bible no se de kwase wo ka na oman ni simabo na se me brufu wie dia akwase wo na sore na wo ye na sore da na nanu ahemfo mo nsore ono na ndu asam se ahemfo mo nsore na obi num no ene obofo no o ma sore no ye nya hu mo ni nkwase asem obi de atoroje obi sika asa nipa no ehunu mambofo obi de atoroje obi sika nam na da so ehunu mambofo ti mi yi abo be sen be firi mo ono ne Bible num ene obi Bible mba ye ehunu mambofo na nanu ahemfo mo so mutimi bo ma nipa nyankon mutimi boa e ma nipa enyankwa. Be a Proverbs chapter 20 verse number 26 ni je ba yasem na nanu ma yefo mutimi bo ma nipa nyankwa de me sebe na nasante yin na otumfo se me proof wi a se akwase wo na soro da na yesensan kraka yentum asi atum if say wonam na da so twini pa do na ye de na oni se Solomon yo he no bo ma nipa nyankwa sana David si yo he no bo ma nipa ye de nyankwa kai Proverbs ni ma binti onyankopon so monam ohi Solomon so de ma wiase no na bu se biti ya do ni chemo ye aduonu insia aduonu insia wo se ohi ni nyansafo na nanu muntie o amampa nimfo no mo so nyame fa mo so manipa timi nyankwa abra mo nya asofo yes wo se ohi ni nyansafo hu abonefo husu se be nipa be ka asase so be ye papa yes o be nipa o mo so won fa so mo nyankopon na hini ti se na nanom se mo ya ahemfo na mo ya nyansafo dia mo nsore mo ma ti bon koso bia fa nyankopon di Kristo di na da nipa ntwi ono ne fa so ntintwi nipa nko o se yim so mo sore o se ohini nyansafo ohu abonefo so paka se osofu nyansafo paka se bifo nyansafo e se ise tumfo nyankopon nim se ohini nso ahemfo so ebetini afo nso ma nipa enkwagye wie pɛ o wie no se sei o se na wore ti ase nam nan fa won so ati o se ohini nyansafo ohu abonefo wie no ohu abonefo a wode ka nan ka tai o se wode hwifa won so okumo mo se wo dia ahemfo nsore na na kufu ado akwasi waka se mo nsore na muntu asofo no so sa adifo atrofo no ene mo hwe ba bi ogina mo hwe ba bi ogina nipa nya wo yi nya mi boni aye wo de Yakobon di Kristo ni sa ya adwuma bio wo se abodi se ni Bible mo nti eno de me ni behia na me dofo akwasi wa me kai de se me ni hia wie na me proof wie na wo se onte ase tsira ye hyehyɛ ni na mienu ye hyehyɛ ja ne anase efense ye hyehyɛ abo anase ye mfa jansom anase ye mfa jansom ye nsu mfra ba ne mfa jamaje so na wosi odifo adma beda me so kan difo atrofo no mesu me kan difo atrofo no enam so de ni ehia me on se masoma me aba sika fm ho se sika fm manager so aka kire se ma ba ho
ma be crunch mo say omo ma kwa na me no nhia ana say omo ma kwa na radio so me ka say me no nhia 22nd February me no nhia no mo say kom na wo de ka nyamesem Kristo wilim ni bebe na adwuma na wo ye funu so wo si abode se ne nka ho me so mi si wo ye funu na ade Nyankopɔn adwuma di ma basika FM ene me nhia Jubilee Park brother wo pede wo wiase de na wo pede wiase wo di wiase koy ene adofuru me ni abre papa yes me ni abre on se mi minti wa sha se pise mo se mo kra ye ntebe mi minti o me ho ahinti wa sha se pise mo se ye ntebe eto da Abraham oye ntebe ye se mi minti wo se adifo mpo asofo na kyerɛkyerɛ mu nyame asɛm na de me kyerɛkyerɛ we de me ka ifre ne hu no wai wa utimi kyerɛ wa nyame de ma na wa hu na me kyerɛ wo nyina no kore so wa se wanyade yi wo nyina no kore so efiri fiti ase so ka se mere bi Boss FM wa du furu petu mu yi wo firi so ka se wo ye boni aye tu edi mami atem e ya pam dada atwam me kwase ampanyini a me ye bosomfo no me na mbetena radio so ebra authority am 2017 ena mbetena radio so ka se nya abotre ne jade wo ye ne nsehunu no ya nsehunu na wo ye no udi no jade wo ye no na ade na wo ye no Nyankopɔn asem se ebra ne kwawe ya 2 Timothy chapter 3 verse number 1 go in was se ebra ne kwawe nipa be ye boni ayefo nipa wo ya ade ma wo na ekena onkai na saafo no benya de oye papa no benya na ko wu obenya na ko abo asesa me ka kire wo no kai hunu me bosomfo ma sesa efiro wo tia ba radio so be ka biem ndi menya da biem bosomfo atinya sesa di me ka kire na ku fo do se mon sorry 22nd February ti memenda yo hwebi ne na wotwe yesia Kumasi Jubilee Park me proof atira Ghana asofo edifo wona bonya me di nyina sa sam na go se wasi eni bablu na go se nkan kwanje ho no me proof atira o na me proof wi a man proof a ye ntwabiti fesi difo bia ni obi na me proof atira se Onyankopɔn na ho so wasoma me ha kan David no mamintie ahemfo me so mo bo man kwaje ba ye de Psalm 119 verse number 9 adofo mani ampre papa ti mon kan kire kwasi ewa media TV ni me bi no mo kwambone no nam so bia TV no empare awade se na kwa betimi afa sa akwase so empare awade se me fa sa akwase ni dia bia TV ye nyame adwuma empare awade se me fa sa akwase ma bia TV ye nyame adwuma bon korofo so de oye tantan what you say empare awade se me ka se ma bia TV na mafasa akwa so bia TV te bo afodie wi no oda aka ma memra kai ma mitie me se ahemfo no nyame ti me fam so mani panya kwa David sesei Onyankopɔn so mo hin David so ode ma ye wiasa etie ye oha ni du enkono ni chemu ye enkono atifi asem so Onyankopɔn mla ho anidie David so nyame mra ho anidie David no ye de ohen kese so ati ase no si nyame mra ho David so hwe se nipa di nyame mra ba ye dwuma what's say ni chemu ye enkono was e dia na branche de beti ne kwan don say David hwehwe se nipa kwan ho be ye de mo beti din ahemfo no na nya sansa se mo nko awo dabi ahemfo omadwuma na nya sansa se mo nko awo na mo so nyame fam so boa se nipa o mo so o makwai e betimi aye de awade ye de epere di nipa bi bo nyame di kasa na wo ye trofo na wonim de o ka woni nyina so a se nipa na yamane ntena se ntwi nipa nko se na nanom se wonim se Ghana panifo monim se so obi twitwu bo nipa ba akwa de tum na de nam so aka nyina akwa nipa be se 1000 ko se mo se be nde mumu ate makasa mumua so ata se ndi yanko Yohane no o se se ni chemu ye aduanan na Ose obon na kono bia no woye ose wana woye odifo fiti ase woye odifo fiti ase onyina no kreso every set de ntini se no kra ni mo ka atrosem a so ka atrosem ono ala mu na oka so ho efe o ka se nyame ma na bodwe se no efi ono amu na ye de nyame obo ade de nim se wa ye de obo na bi nyame obo ade de nim se wa ma ne bi ka sa na msi we trofo kese pa so what you say ka ma mi die
ofi ono mu na waka ofi ono mu na eka efiri se waye otorofo ne atoro agya wase waye bonsam waye de torofo ne atoro agya obi a obeka asem a enti se de te se etise na so ka se enti se ya wase wagya ne hwan obonsam nyame am abogese na ase nyame ama obi a ne nyame so nim so oma bi enipa kro wo so ne nyina nim se abogese no nyame ama obi di so ka se nyame ama obi a wase men kan tro se wagya ene bonsam we dada fo pa na men ka wiase nyina se efiri osofo panyini makea efiri osofo panyini John Wesley osofo panyini anim efiri wo nyina so de ba no fi se Ghana bae obi anu wa ba asase so waka che di pasa abodi se ye bone da e ka odifo ade ma Benjamin una urade Nyankopon na mo so aka na de ti asem we ba me nche se emfiri me nyame o na mo ba Israel se nyame no ho na mwura Yesu Kristo so se de ne bo hyetie na aba me so di mensem ne Ghana fo nsem ne nse eni ejam e de ne se disa ko se wu aka se oni abodi sa afi Kristo se Yesu ne ka nyame yo dabi wose naja ofinu ne ba ofinu no ne obonsam Proverbs chapter 12 verse number 22 saka ma bintie Onyankopon se mo na mo hin soro mo so a ode ma yewiase me busam ni tie edumienu ne chemu ye aduonu atifi asam ne se onyansafo ne okwase Yesu parce nyansafo ne de ye okwase Yesu ye obekire nyansafo ne de oye okwase o se mi ye jimi kami enti ne chemu ye aduonu mienu awurade achiwade wasi ese Nyankopon achiwade ne atoro ano dize nyame am abogese na ase nyame ma obia wasi women kan to se heaven and falling into so me ka kira kwasi ewa brother and falling into heaven is so trofo kese pa wasi awurade achiwade ene atoro ano o kan se mo susu na dwene Proverbs chapter 18 verse number 7 me wi ai be kai o kan se mo susu ansa na waka e ma se bia mfi onum na nkan no gwa o kasa brother mpacho ya na eyo se wonkwa ne tiretwa uti so ana ya na eyo se wonkwa ne tiretwa wo konso sa na ya na eyo meni watemu me kama ken sachran sem yes o kasa ya mane nya wo se wonkwa na tiretwa wo konso what you say o si awurade achiwade ne atoro ano Proverbs chapter 12 verse 22 any atoro ano wo wie no se wase na wana wodi nokure wase nipa wodi nokure so nani se nyame ma wodi se na me ka se nyame ma wodi se ampa to me ye de nokure na o man bi na me so o man bi am ye de 22nd figure me nda hwe me na wo hwe anopa 11 akwese wo maturo challenge amount shia kuma se bibiri pa na ma hu so Nyankopon soma me kasa keke 1 Corinthians chapter 4 verse number 18-20 what you asmo kan e o se nya senka mu dabi nemu tumi mu utie asem na ye boye na mahunu bibi wa kwase ewa mu se ade bia ho wan kan obi kan enye woni du chira no de hu chira no isu chidi no hu se tini ni wu chiri bone ko afa na ye ya na masahunu bibi se ade so asore ni mo no wa anye so obi ya enye onu se yete Ghana ha Prophet Francis Kwatu ke papa yo papa yi enam Ghana akwase wu ase papa nam no preach nyina ye ba akopɛ eye traza na papa ni ye demon na traza na papa ni nam awo kan e wo ba bu numa na se nim akwase ade akwase wu a brother ye na wo pɛ de ntia me fro brother na me se me fro sofo anase se pakani pa osuru be yi mi die firi nkwa no mu nokure trofo otrofo mi wi abekira otrofo gina bele ba ko a Kristo wode mam na se asase ni nyina huru ba bia ugina wosi Prophet Francis Kwatu ye demon na wa plan mo to nche no se an ni se wonam ne ntoma no woton ade na motesa
They say entomana say Prophet Francis kwati ton. Nye bi na ton. Entomana oton na so wasoro dem wona uti dem na e ma na pama me ma na pempam no. E no what dey che. Untwa tu batade krati. Krati ase kwati na ma woton. Krati t-shirt ye bi na say woton. Unje akwasi e de na ha wo pede wo bia. Pia hodo a wo ye no ho. Me odifo adma Benjamin. Afili a mete so ka sei. Nipa ba mo nyina 31st kwa wo bebre ba me nchei. Nipa nyina ma dansefo. Obi antime nka nche odifo adma Benjamin tia me kra onyankopon nim se oba me nchei. E ma me ka se hwan na be bo nya be aduma 2 million 5 million. Hwan na be bo onyankopon aduma 1 million. Hwan na be bo onyankopon aduma 500,000. Hwan na be bo onyankopon aduma 200,000. Hwan na be bo onyankopon aduma 10 cities 5 cities 1 city 2 city. Ninya bita. Na me ka se so se nipa wa so de danim. Se nipa na me ka se muwe no. Se me so me yetrofo onyankopon na ente sa na me kan sa me so nipa na de chi obi ababie mu se ma mo hu na atrofo omugina brede di wi me ana me kasa no du hwem se kula wunsuro on hwem kwa na on fa nsuro nyame se nipa o te se aba mo bre so Again sachira. nipa o te se me aba mo bre so wunsuro na on fa nsachira Ono be so be sachira but ono be so bi sachira. sa na ho na tie ndi ma me kan kire ya na wadwena ya o se Ebeneza no adakwa yadom omunye de nyame pena wo ka na bula mu nso mo asem a meni uni asem o ka ni kosu ya mo asem a meni uni asem ba se ya wadwene se wo omo ko bonso de mo akwa heaven de ne wo dikai wo bonsam jam e wo nanim asapa ne ne omo aba mi tro sa challenge we di amount na so se me bo a eno na me se 22nd February no pa 11 me da we na otwe no yenhia Ghana fo nyina mra mehia obi a so wodi nyame di wonni Kristo ni wonni Yesu ni di ema na obi a so wodi Yesu di bia na bra Jubilee Park be hia odi fo na me akosi ewu na mi proof nkire no Se Nyankopon do kro ma ba se Nyankopon me ho asem na na Kristo Yesu kan ye no metini munye papa kra me ho asem na Yesu kan ye no nyame na me di mo adansi osoro na ba be di adansi de opese yensu fra wanensi no me amema no kwa onka na me wia abogese no so ma kire no ho asem ya ma fe Ghana fo nyina de mo nsa asoro ne de obi a ne nsa goditi the Prophet Francis kwati se wo so wo tontoma we di mo adente wa katraza enanu a na wo kaseti ya me traza na wo kan no wunya no yi traza ho asem ase ya ma kwa ma na ba asoro no wunya no yi ndi wo de wo kan na kwasi ye wo de afofo no mo ni bra mo so wati na mo sesa madene na mo so munya akokoduro nkasa wa hu se ensem o ka nyina no nyasa mo obi ba sa kire wo o hwe o pemo mo bone na wa be ka no de aginim wo de sesa mo nipa akogu na sori nti oba e odi deeper life wa tem sa deeper life how you do deeper life for ya ro be shata ade bi hu na so wo sun nyame enso wo nye hu ya say na nsi a deeper life for afi deeper life for tie na deeper life for say so mo say mo se nda ni tie mo se bi no so mo se fit 2 weeks 3 weeks ya no da better radio so do say deeper life for say you mo se nda ni tie tie ya say wono ni nyame sem ni say deeper be sesa da bi se o bone o be kan o mo da sesa wa sori mu nipa na wo sika de yede hu no wo sika o de yede the Pentecost ni Roman mo amone ne ye so ne mo nya very very careful mo matini ni Yesu se men kan cham se Yesu na ka wo se neja mo ko se wo neja ne bonsam neja ne bonsam ndi atosam na waka no ma me fa Corinthians ne be sa ba atosam no a waka no bra David nyom Psalm 101 verse number 7 ti atrofo nyina bre Onyankopon asem onam ohin David so de ma yewi ase etie ye wo ha ene baako ni chemo ye enson wasi di wotwa nkontompo wasi nipa bi abeka sema enti se de wo kan riba otwa nkontompo rentina me dan mu nipa otwa nkontompo kan sema enti sa no Nyankopon se men kan kire wo se ontina ne dan mu kwaphwe so ne kai ontina ne dan mu wasi de wo kika atorosem ne nipa o ka atorosem renyina manim de so se ya na ye se adifo atrofo ne ko nsem dem bia hwe ogina bre ka se wi onim se de ne kwa temu hwe ogina bre o so ka atorosem a hwe ogina bre wasi men kan so se o kika atorosem a
Nyankopɔn se n'anim wɔ ma yɛde yɛ na ne ntomadan so wogyinam akɔsɛ wu ameka so ha me kɔ no ɛnyɛ a friend say o Barbara kenkai o dabi na meka so sɛ wasɔre adifo nyina so a m'anim no wobɛtɔ fam yes if sɛ menya bɔne mehia wo Dubri Park 22nd February anopa 11 Dubri Park Kumasi waka odifo bia sama mana through challenge ama sɛ wo hia wo da yɛpɛ sɛ wo sɛ Yesu sɛ do nam han mu no onsunti ebia sɛ difo ne nam sum nti no musuro de wo ka me nam han mu me mo wo sɛ Kristo Yesu wasoma me enya me na me proof wrong go Yesu wasoma me no wona be proof wrong go ɛwɔ wo wanim dia ma me adifo ne asofo ya obi kam asem sɛ wo yɛ sei wo yɛ occult wo yɛ umenati wo yɛ sei no ya mo proof Yesu nkyere mo proof nyame power nkyere ne yeme nipa nyina hu sɛ Nyankopɔn tesoro mo yɛ temuafo court de no be kama court de nipa nti sikatua ni adamude akye wo ba Nyankopɔn tesoro obi ntumi nkoso no koma na bribe nti odima anokwafo ne atenenefo ɛwɔ atiasefo asase nti asofo ne abom proof na munya obi kama asema mo se de be court no court be ere de ade mo mfa nyame tumi proof sɛ de mbe proof bi akyerɛ kwase awu ano Mamene bra oba no abranche no woy ma wonya ha onyankopon onam Yesu so obeje wudon ne bre obey na ade ba ko ne se onso ba wuntu esika aha so nim se de modifo ni sitie di se ubenya oje wo Kristo ho a modifo ne aje se wotu esika we de obia e dance ni obia no obodi fadwa beja menche no tie sika nti de eye adwuma na se de eye abofra no onyame nam Kristo so beje no o kire no wo de ne se efiri sabriko mo no ye na mo de kotua ka wo onyame che no nam Kristo so ne de ha abofra no mfa wo ne da dodo adie ene na dodo e ba unhunu biem na unhunu biem no se wan try say de Awurade pede a ene ekwa ebesaba on fa dum ma free na nkoye de opewo she fo abra botu aka ndina asofo asi nyame amomu tumi ne nyame de ama wo mo no bitua sika ansa ne de ama wo no ko na akoye de opa on fa won nya de sika wie me de sika tua bi adim hallelujah. Mama na say na mo free ban kenka su fabra fama ikina bra mpese miti na sama woka nyame beje wati emfa one na dodo adi na say ye hena tachima me pa chawa okay wo si yare na di fie be say 3 years me pa chawa wanu munuro me pa chawa ekwa yare me ba how many days ni how many weeks ni how many months me pa chawa say do time so mo ye exams ya this all go hospital nti mama mi sa se bo an nye clear se emfa se si ye ye wo mu yi se emfa se nka school for ma kwan na se duru so mbe ye exam sa age se yare ne sa sha se ye ba me ba cha mo bi school na emfa se 2 weeks time ana ye exam sia se emfa se chana na ye exam sia obetima tena fie be 3 days obe ko no na o ma sha se sa 3 days ne jam me ba cha ena so mo bi school for so a be 2 weeks ne so obesa tena fie me ba cha oh abrantie kama ni na eto obetwa wati ontume home ase kata tie kotwa na eswe na ne ha no asi ni trimo na ne hwene ha no na asi ontume home o mama ni nura aba onum nuru na na ekwa se ko basa ne hwene na omu se eswe ni ho na atwia no na che se obehom nya fa nanum ampacho ye twa na eswe na ha no aye black
nti doctor no ka che say abonten from a e wo no enko na ne wa abonten no nso entumi ma ono no de ne wo ne tirim ni ntimi ma ba chonti na abonten de nso ntumi nko ba chonti se ma ho na ye black no ba chonti se oben wa wo te sent e wo no timitumi bisa se nanum ana o se ma da bi emitim nti se wo ben na wo te sent e wo no ho se no ho sent wo no oh ene de Yesu be je ne wati I said chere na wo to ono de ekra wotumi de wo te kra wo se ye di o we o ya me be je wo wata de na hye wo no eye kama efiri he nyina ba ye kama ba wo bati ne ye ukomu no sasa anye ma sore do mu ka da amo mu nim so nya bodu ko wadi mem hwe o mu mo sere se ntonton entima we do be nya fofra to ko akoto mo no fatete won sa ento atade de ye enya me meka kire wo mi nsuro obi anim kasa meka kire wo ndi wo kwa ko pene nsa bi fetwetwa wache we ye Ghana fo atade kum do hyese bia wo ti asoroma wo ti mu kwada chi nyambe o ne fa sika nyina wi sika nyina fa bɔ afɔde nyambe to atwene ni no estro ni si esi na abɔntene mfana nkom na ne die ne soso ma ti wo ha na ne hwene no so ne nsu sa ana nsu ba ene da ebe gya wache ye na me na so gya so na ye sinti bia wa bɔfrɛ kra so me die free no me die free abɔfrɛ Yerua Kristo Yesu no kware somafo. Yerua my Benjamin. Abusiansi Kristo. Ne nase a wo mutumi nkan. Enia no ne ne awieye. Omode wo kra mu bubu ani ahobrase nyina asre Awurade Kristo din mu se enka ho. Yerua abusiansi Kristo namoso wadi wona yifiri mu. Kristo enam wonu masam so. Wadi wona yifiri mu. Kristo enam wonu masam se Awurade my Benjamin. Wadi won mu, won su, won how, won atete ene won bre ase. Enti Kristo asomdue enka nkra. Yerua abusia ya danse eye asafotuo yi nyina enima deja ade. Ahaya na enen de obai baaye ana o kyerem se obai awo yade owo yade bi awo ne so na ne yade na awo ne so ne se niti pampai wo enti adani abribia obebie na no se wo kasa no ene etimi travel be se ha wugina bonte wo kura obeti se bibi na mo mframa mu ba na enye Jeura ebiem ninkoto dia na watimi akomu dia si hoyi o ma me se na ontimi nkutu mpo sei kotoje na wantimi nkoto no enanu su sisi ho miura abushaf ode nya botre nsam ne dia obeba ama na kyen so ma o saska se Yesu ya da wasie Yeura sadi asemi ya asafutu nyina nim sam no Ebra wo frɛ won begina bedwa mu ha na wo de wo so adom tumi ode adom wo hu wo mobo akasa ma won yanti break and go yanti pie yanti cast out de wu yan se osoro na mo so nyankopon na board otie ebi na asafutu yi nyina ani tua se wo fai na ma abrantie da ho se de no nyankopon ade bosuo boni pai minute ye wudi gu ne hena no ye nyina ye ne hu bi yewura wo kasa gu so se nia wudi anwe no egu ne hena no na wa ya mani nitia pampan abegine o kasa enipa ntimi ntweme no enti kasa ne nyam wo ma me kasa mpo wo se na emani ntimi ntene suku mu nche o ye suku ni sa wo kwa ne sa wo ba fie ni ne na ye hono na ni tiri pampan eyi ni firi ni pamu en yewura ebra wo so na wo so de wo mabro nya do ye kesie eye ye nua ba me o ma me se
Every Sabrian basis on Mujana. One come hospital, Brady, a baby. I cry a week. No besra I sabia bako. Nansu sraka you would fight my Benjamin when you go suma only need to make a sell. Say Oyamajo Benjamin Yanko Pomajo. Young referee bra Wakasama the basis Sabri on Majana Omucha hospital neso ebi asama Kristo na mo so kan ya no eye adwuma osi abrantia no ni tiremu pampan no fly away etuko onyame bajo ebiemu so ni nan na nanka ehonhono no emra ne mra no eno so ejai Emse unya wudi abusia nyame ayama wo etiewura abusia ise adekase Kristo na monuma semso ayama won kra no omdi muani munyam se esira Benjamin Nyankopon ne di tu me kokro kase no edo yimu ma o saska se Yesu ya dawasie me hunu e menka ebuku todwe ada Yesu ase sabre ne abre nyina o mana ko anu asem kina Jesus eda Yesu ase amen eda Yesu ase amen shanka Yesu dini amen Sanka otumfu Nyankopon ni dini amen so wonam ne honhom so yes Lord no nam na ko anu masem so yes Lord e ma ne senchire ne eburu ni pa atwen no won ti ase so ededi amen tenas thank you Jesus onum se ma me ha mo so mo sori onum se adanse ye ne kura no onum se waja bi wo onza no wose ne ba ne hwini no wose na semframa ntume nya de emfam ana ma me wan kasa aw se semframa ne fam ana emfam ba chom from fam aw emframa na na osi emfam no eno ntina ma me de ne tie no egu ni ha no hwene ha no okay na osi ya de na doctor samo ya de mu ne din de say si DSPD we have bosome se nipa e moja ne di bosome ansa na ase ne de na enuru nti ye tuatua ne nuane bebre ne nuane na ye tua na se umma ni dia na woni ba cho di mi de mi refi kuranti yesa ne ho to ne sa no refi aduane kura yesi woni oh ye da Benjamin Nyankopon asi amen hey na o si yesi mukotwa yesi bi ne faman watakona ba cho ye kotwa yesi no o me se ne hwene no asi ntim frama e wa ne hwene ne tokro na edemu na si de eson ko ho me ko no si na ye baba eno so asi ba nti oda na wabie nanum sa oh yesi ni nyina jai cho ni nyina ja ye ko hospital bi o kasa ya ko ya no kra ye nya 2 months no no asa ye mra no wa check ye so 2 months bibia nsi ba cho na me se won twen kakra wo fi na ba ye no tachima ba cho oh adia na ni kotodwe se wo kotokura ade se oye ni nan se ate se yoma pante e kwa na no anan hu yoma da yoma peso okoto a onu mu nsu age se ani kotodwe na ho kotodwe no pona e wo ha ne de na e wo fom ha sa kotodwe no e pona ba fom pa cho a de mane ye ne ya ntiti mane nkoto me pa cho a ena se sia wa koto sa me pa cho a hey
kotodwe na kɔsɛ baabi ɛhyɛ no aberanteɛ bɛbu kotodwe bie ma mehwɛ bu kotodwe bie hallelujah sa sorry oh yɛ sɛ dɛ wasi asɔre mpo wasɔre mmerɛmmerɛmmerɛ dan wani hwɛ nipa no sɛ bu kotodwe bie hwɛ o hallelujah sa sorry wei mudi adifo Ghana adifo che beka sa baifo ntoma wan ntoma anya baifo na nya ntoma e de boa bonu ko tutu nipa oye bone a onyankopon be ma wo hawa ye de aba wo so unse so muka ada na me se me de won bone a ye de everyone na they say bible so mi enuma nsia irapa chane bon so mi nsia yes my lord abrante na hyehyɛ wo ana no hyehyɛ na em say wasa hyehyɛ ebi oh abrante kama on hyehyɛ ruade ale de baifo hunahuna pacho classes as na no so sana as school no kra nti ai sa mane ntime nko ka wa wie se nko wa ss ba enam sa problem time ya e be treasant na ba feed nyame ado obetima tro BC we nya se won tie wo be tre final exams ya na problem na ye de ba no akoda hospital po on se ni nyina so wantu ahwe o said be ya wo de wa brabo bi tiaka ame enhwe obi o to mantem wati on se nsem abeti ye wonti bi o ba bi ada fa yi adwuma mani banka de o beka ye ka sa ho aye tan o sin sentreni be di wona be gi asem na di no echi amen 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 medofo medi dudi fo adama Benjamin ye de nyankopon sasefo ase enipa na ye se bosun akwasi ewu a se bosun na de me ye adwuma no nyankopon afi de wonam na hu mobroso afi se akwasi ewu ase menka adwensa kirasem ye wo no wate obi a ye sa na yare aya kan se wonya agbone da wate bi da o ma we kura ma ne yem hye no afi wo hu tumi na be ye adwuma no enam de be kana to form e wo February ne de to so aduonu mi 22nd February conference ya me no me tumi ma me no se me kan no na danse nim se me nye obi sika o nde akwasi ewu a me ka tro wunni me ho asem bi aka o me wo ho se me bre me ka na enye nne nti me de awurade ase me dofo ma me ya ne ba de tirim doctor so enframa nkom ena enframa mpie na akora ni hunu ma ne da yare ne kro bo ne di no de di ne kura me ntime mo yeda onyankopon ti asefo asese onam na ko nu mu asem so na kwama bofra ne ho ato no ma me ne so hu na taade na me ka ho asem Kristo awosoma amenti on se wo baaye na wasesa na taade e shaka se fa bi ne obi siketu na amana mai kwaje wani ni mo enkwaje ne onyame ahini esem odifo adama Benjamin wo hu se enipa e de boni firi no osoro asomuda honhom we ya akomo na akonfo krum be ne ekoya akonfo fie be ne ekoya nipa oye konfo ntimi de obi boni free no konfo be fie ene ekoya nipa ono aye konfo no e di nipa boni ntimi free no ye hwe ye kasa yi ne nipa ye mpa ni monya mfa nko ba bia metumi safro ba bia obi nyame ya mo tsana pa wa wo pem panche dia ma okra amana man kwaje so nyakopan ni on sabe kenti no so ma mitimi 70 sasa ne de no afi sofu bia wo so wonte ase na asama meka so nyakopon so yi wo de so obeto atwene eni turo se men kanya nyakopon asem ko kan ko sia wu aho na 22nd mu nyina mu hya matu challenge na mamo menim die me free ba me sena me wo ho ansa ne ye wo mu nyina na me wo ho ansa ne ye wo mu nyina me bai ansa na mo ba da bai mo ba asase wi so da bai na me wo ho ansa na mo ba de ban finhia pi ansa na mo na ni moja no enyensen mo awo mo wacha se mo wi da fakwa dindinem men kasakwa enem die bifremsi Kristo Yesu asoma me on ti asem bia ase na kina nopa o hwe men enei o kina ye kosiada
baabi a wo bia ne Ghana ha no meto men safro Kumasi na wo meto men safro odifo adwo benya me Kumasi edwoso Bonwire Junction Kumasi edwoso Bonwire Junction ubenya kare bi wo asafo ubenya bi wo Central Market ubenya bi wo Amakum ubenya bi wo Labor sana ubenya kare bi wo Amnaga Junction ubenya bi wo Tech Junction de ede ba edwoso gaben kwa no so no ka kire mate anasa driver so obesi Bonwire Junction usiwa wonim tenten so ba filling station ne wona wasiw no wonim tenten so efie ne si wonim na yabo so kokko no Bonwire kwa aha e wona be mu di fa ba Benjamin di number no aha fa number de bi na frɛ na me ne onhia Nyankopɔn aso die nkan so obufu ye so woni giye onyame nkan Yesu Kristo de mu ye behia amen.